حدیثاں سنانی ہے سوالے نال تیسری حدیث سماعت فرماؤ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ آقا علیہ السلام فرماندے نے نماز 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 اللہ دے بندے توحید پرس تے مشرک دے درمیان فرق کر دیے اللہ اکبر مشرک پتہ ہے کینوں آندے نے جڑا اللہ دی ذات نال شرک کرن والا ہے جڑا بندہ نماز دا تارک ہے او مشرک آدمی ہے او میرے اللہ نال شرک کردا ہے شرک اللہ اکبر مشرک تے مسلمان مومن دے درمیان نماز فرق کر دیئے نماز اللہ اکبر حضرات محترم ایتھے جڑا بندہ کسے غیر دے دار تے سجدہ جا کے کرے اسی بڑی نفرت نال ویکھنے آ اے بندہ مشرک ہے غیر اللہ دے سامنے سجدے کردا ہے غیر اللہ دے سامنے نظر و نیاب دیندا ہے او اللہ دے بندے آ او جڑا غیر دے سامنے سجدے کرے او مشرک ہے تے جڑا اپنے بنان والے مالک دے سامنے ہی سجدہ نہ کرے اینوں کیڑے کھاتے پائے گا او وی مشرک ہے تے اے وی مشرک ہے او دے نال بہن نو تیار نہیں او دے نال کھان نو تیار نہیں اے دے نال روزانہ کھانا رل کے اے دے نال روزانہ پینا رل کے اللہ اکبر اپنے گھر چا پیا پالنا ہے اوے ویریا مشرک ہے مشرک ہے مشرک ہے بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ اللہ اکبر نماز دا تارک مشرک ہے مشرک ہے جویں او دین تو دور ہے ایویں وی دین تو دور ہے یار مینوں سچی گل دسو نا اے جڑا شیطان ہے اے جڑا ابلیس ہے اینو لعنتی کہندے ہو اینو بدبخت کہندے ہو اینو کمینہ کہندے ہو اینو ظالم کہندے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دا باغی کہندے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دا مخالف کہندے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دا نافرمان کہندے ہو جو مرضی اونوں کتا کمینہ بڑا کچھ کہہ جاندے ہو مینوں دسو ابلیس دا قصور کی ہے مینوں دسو اس شیطان دی غلطی کی ہے اللہ اکبر غلطی پتہ ہے کی ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا تے اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا نال ابلیس نو بھی حکم دیتا کر سجدہ میرے آدم نو اللہ اکبر تے اونے اللہ تعالی دے حالاں ابلیس دے بارے آندا ہے اے جڑا شیطان سی نا ابلیس اللہ دی زمین دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھے نے اللہ دی بارگاہ سجدہ نہ کیتا ہو اتنا عبادت گزار سی اللہ دا پر اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ فرمایا ایک مرتبہ اللہ اکبر فرمایا میرے فرشتے ہو سجدہ کرو اے ابلیس تمہیں سجدہ کرنا حضرات محترموں نے انکار کر چھڑیا کہنے لگا لو جی یہ مٹی تو بنیا میں آگ تو بنیا مٹی اتو تھلے آندی ہے تے آگ تھلوں اتے جاندی ہے میرا شان بتا میں سجدہ نہیں کرنا ایک وار سجدے دا انکار کیتا ہے قیامت دن تک لعنتی لکھیا گیا کمینہ لکھیا گیا اللہ پہ اللہ دے رسولان دا باغی لکھیا گیا اوے مینوں سچی دسنا اوے او ایک سجدہ نہ کرے تے لعنتی ہے تو ساری زندگی نہ پڑھے تے مینوں میں تینوں کی آکھاں او ایک سجدہ نہ کر کے دنیا و ما فی دے اندر بدبخت لعنتی قرار پائے مینوں دس میں تیرا نام کی لکھاں جن نے ایک نماز نہیں پڑھی زندگی اندر نہ فجر دی پرواہ نہ ظہر دی پرواہ نہ عصر دی نہ مغرب دی نہ عشاء دی اوے نماز پڑھیا کر نماز پڑھیا کر اللہ دیا بندیا نماز پڑھیا کر اللہ اکبر ذات محترم بے نماز بندہ منافق ہے بے نماز بندہ کافر ہے بے نماز بندہ مشرک ہے مشرک نمازی بنو نمازی میرے مسلمان بھائیو اللہ اکبر یار ویکھو نا اللہ ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں لو جی کی کریے دکاناں کیویں بند کریے فلاں کیویں ہوئے فلاں کیویں اللہ تعالیٰ تانوں ساریاں نو مکے لے جائے مکے جانا جے نا اللہ تانوں مکے لے جائے مکے دیاں بہاراں ویکھو بہاراں دیاں اللہ دی رحمت ہوئی ہے چند دناں تو معاملہ سیٹ ہو گیا نے بیت اللہ مسجد نبی کھول دیتی گئی ہے آج میں ویکھ رہا سی فیس بک تے جویں رمضان وچ رونقاں ہوندیاں نے اج اونج رونقاں لگیاں سن حرم وچ ماشاءاللہ عوام ہی عوام اللہ دے گھر چ آ رہی سی اللہ اکبر چلو گل آئی ہے میں ایک محبت دا ترانہ تانوں سناواں بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دی یاد آ گئی ہے دعا کرنے آ دعا اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے اللہ مدت گزری ہے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے درد دعا لے نٹھ نٹھ کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے تے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے تیرا کر
वेखां तेरा दर वेखां तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे घर विच रख रख सर वेखां तेरे घर विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दी लख बनदी जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरां लंघाण नूं जी करदा है अल्लाह मुद्दत गुजरीए सिकदियां नूं जोगी सांग बनाण नूं जी करदा है सफा मरवा तेरे शायर ने जिथे मंगया एक शायर ने जिथे मंगया एक शायर ने अम्मा हाजरा वांगू बेसबरी अम्मा हाजरा वांगू बेसबरी नाल गेड़ियां लाण नूं जी करदा है अल्लाह मुद्दत गुजरीए सिकदियां नूं जोगी सांग बनाण नूं जी करदा है अल्लाहु अकबर ज़ाते मोहतरम अल्लाह दे घर बैतुल्लाह बंदा जा पता है उत्थे किनियां रौनकां ते किनियां अल्लाह दी रहमत आउंदियां ने एक हदीस पाक अंदर आंदा मुस्नद अहमद दी रवायत है जेड़ा बंदा अल्लाह ताला दे घर बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहा होवे अल्लाह ताला दियां 60 रहमतां उस बंदे ते नाज़िल होंदियां ने अल्लाहु अकबर ते जेड़ा बंदा हरम दे जनाब चार दीवारी अंदर जाके नफल पढ़ रहा होवे ना अल्लाह दियां 40 रहमतां उंदे ते नाज़िल होंदियां ने एक बंदा नमाज भी नहीं पढ़दा एक बंदा जनाब तवाफ भी नहीं पिया करदा बस दूर बैठा अल्लाह दे घर बैतुल्लाह नु तकी जांदा है वेखी जांदा है अल्लाह ताला दियां 20 रहमतां उंदे ते नाज़िल हो रहीआं ने इतना अच्छा अमल है अल्लाहु अकबर जान दियो हजरात मोहतरम रात दे 2 बजे चले जाओ रात दे 3 बजे चले जाओ अल्लाहु अकबर दिन दे 2 बजे चले जाओ कोई ऐसी घड़ी नहीं जिदों अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा तवाफ रुक जाए मैं उमरा करने वास्ते अल्लाह दी रहमत दे नाल गया जदों गए ने तो थके हुए सी असीं जनाब तवाफ कीता उमरा अदा कीता ते चले गए हसरत बड़ी यार इंज करना है अल्लाह दे घर बैतुल्लाह पे आ गया ते हजरे अस्वद नु बोसा जरूर देना है जवान आदमियां जे हुण भी ना ले सकिया ते फिर फायदा की है अल्लाहु अकबर ज़ाते मोहतरम तवज्जो करना मैं ज़हन बनाया यार इंज करना हुण रश बड़ा लोग आए ने बड़ा रश पिया रात दे 2:30 बजे आवांगा बंदे कोई नहीं होने ते मैं बोसा ले लेना जदों रात दे 2:30 बजे ईमानदारी नाल मगरिब तो भी पहले ज्यादा रश रात दे 2:30 बजे मगरिब तो भी बहुत रश अच्छा यार सुबह सुबह फजर की नमाज तो बाद शायद थोड़ा उदों उस तो बहुत रश कोई लम्हा ऐसा नहीं अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा तवाफ चल रहा दुनिया ही दुनिया उत्ते किन्नियां मुल्कां दे विचों मगर मैं वेखिया एदे मस्जिद हराम अंदर अजान आंदी है ते बैतुल्लाह दा तवाफ बंद हो जांदा फौरन शुरू ते रुक जाओ भाई अल्लाहु अकबर ला देंदे ने चार दीवारी हुण कोई बंदा तवाफ नहीं कर सकदा क्यों जी आखिर नमाज दा वक्त हो गया तवाफ बड़ा बड़ा अमल है पर नमाज एदे नाल भी बड़ा अमल है नमाज पहले पढ़नी है तवाफ बाद दे अंदर ओए गल सुन अल्लाह दे बंदिया ओए अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा अगर नमाज दी वजह करके तवाफ रुक सकदा है ते तेरी दुकान क्यों नहीं बंद हो सकदी बैतुल्लाह दा तवाफ रुक सकदा है तेरा जिम्मेदारा क्यों नहीं रुक सकदा बैतुल्लाह दा तवाफ रुक सकदा है तेरे कारोबार ते तेरे यारां दी मजलिसां ते गप्पां क्यों नहीं रुक सकदियां ओए नमाज पढ़िया कर बेलिया अल्लाह दे घर वाल आया कर नमाज पढ़िया कर 3 हदीसां हो गईयां